एसयूसीआई सीएनजी और घर घर पाइपलाइन गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। हाल ही में त्योहार के सीजन के दौरान राज्य में सीएनजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद घर घर पाइपलाइन के गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। इसके बाद लोगों की सांसें बंद हो रही है। एक तरफ सीएनजी से चलने वाले कार चालकों और कामगारों को कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर विभिन्न संगठन आगे आ रहे हैं। बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। एसयूसीआई सोमवार को सड़कों पर इसके विरोध में उतरी। पार्टी द्वारा राजधानी के बटतला में विरोध कार्यक्रम चलाया गया। वे पोस्टरों के साथ विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएनजी और कुकिंग पाइपलाइन गैस की बढ़ी हुई कीमत को वापस लेने की मांग की गई। एसयूसीआई नेतृत्व ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सीएनजी पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने की भी मांग की। ত্রিপুরা ন্যাচুরাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড আবারও ব্যাপক হারে সিএনজি এবং লাইন গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করেছে। আপনারা জানেন এই টিএনজিসিএল ত্রিপুরা সরকার, আসাম সরকার এবং গেইলের একটা যৌথ উদ্যোগ এবং ত্রিপুরার মাটির নিচের থেকে গ্যাস উত্তোলন করে, এটা আমদানিকৃত গ্যাস নয়, ফলে বিশ্ব বাজারের সাথে তার কোনো তুলনা চলে না। ফলে প্রতি বছর কয়েকবার করে এই টিএনজিসিএল গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করছে। একদিকে মূল্য বৃদ্ধি জ্বালায় সাধারণ মানুষ দিশেহারা, অন্যদিকে এই যে সিএনজির গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, লাইন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটালো, তাতে মূল্য বৃদ্ধি এবং রোজগারহীন মানুষের উপর ব্যাপক চাপ পড়বে। আমরা এসইউসিআই কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে তার তীব্র বিরোধিতা করছি। অবিলম্বে এই সিএনজি এবং লাইন গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।